गया है। ये कारतूस और बिगल ये नहीं बजाने चाहिए, बल्कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम अपना तशक्कुस रखते हैं, हमें किसी की पैरवी नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों को अपना अमल बरकरार रखना चाहिए, पैगाम पहुंचाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा पसंद आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा देते हैं कि बिलाल तुम पैगाम भी पहुंचाओगे और तुम आजान भी दोगे। आजान जो आज मसाजिद के अंदर होती हैं, ये मशवरा किसका था? क्या मतलब अजानें होती रहेगी और उसका अजर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खाते में लिखा जाता रहेगा। लोग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं, उनको अपने तर्ज का निशाना बनाते हैं। अभी ये तो मुहर्रम गुजर कर क्या है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन है, शहादत बिल्कुल करीब है, जिस्म से खून रस है और एक लड़के को अपने सामने देखते हैं, उसकी शलवार टखनों से नीचे होती है, उसको बुलाते कहते हो भतीजे मेरी बात सुनो, ये शलवार जो चादर तुम्हारी टखनों से नीचे है, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जिस्म से खून रसता जा रहा है, मौत बिल्कुल करीब है, तबीब ये बात कर चुका है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आपकी मौत बिल्कुल करीब है, आपको जो दूध पिलाया गया है वो आपके जख्मों से बाहर निकल चुका है, आप वसीयत कर दें। अपने पास लड़के को जाते हुए देखते हैं उसकी शलवार टखनों से नीचे है, जो आज हमारे लिए मामूली मामला बन चुका है, ना हम खुद इस पर अमल करते हैं, ना अपनी औलाद को समझाते हैं, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये तो फैशन बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्मों से खून बह रहा है और उस लड़के को बुलाकर कहते हैं और भतीजे मेरी बात सुनो, ये जो शलवार तुम्हारी टखनों से नीचे, ये अल्लाह ताला को जो है ना बात पसंद नहीं है। अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजरे रहमत के साथ भी देखेगा जिसकी शलवार चादर टखनों से नीचे होगी। हम सहाबा इकराम से मोहब्बत का दाम तो करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन हमें इस बात का जायजा लेना चाहिए कि जिन सुन्नतों पर, जिन कुर्बानियों पर वो जिंदगी गुजार कर गए हैं, क्या वो कुर्बानियां, वो सुन्नतें, वो अमल हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है। मर्दों को हुक्म था उन्होंने अपनी शलवार चादर टखनों से ऊपर रखनी है, वो नीचे लटका के फिर रहे। औरतों को हुक्म था उन्होंने अपनी शलवार चादर टखनों से नीचे रखनी है, बाजार के अंदर जाते हैं नजर पड़ती है उनकी शलवारें चादर टखनों से ऊपर होती। ऐसा शैतान ने अपने जंगल के अंदर फंसा लिया कि बिदअत को फैशन बना दिया, बिदअत को हमारे दिल के अंदर जगह दे दी, सुन्नत को हमारे दिल के अंदर जगह नहीं। और जो लोग शलवार चादर टखनों से ऊपर रखते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं पानीदार चलन, आपने छोटे भाई की शलवार पहनकर आ गए हो और शलवार देखो आपकी कहां पर। हमारे एक दोस्त ने शहीद हो गए, एमफिल किया और सरगोदा यूनिवर्सिटी से अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी दी। अल्लाह चुनता भी ऐसे लोगों को है। कहने लगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर पहले दिन गया तो मेरी शलवार टखनों से ऊपर थी, तो मुझे कुछ आड़ महसूस हुई, मैंने कुछ हिचकिचाहट महसूस की कि सबकी शलवार टखनों से नीचे है, मैं अकेला फिर रहा हूं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसकी शलवार टखनों से ऊपर है। फिर कहने लगा मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सामने से गुजर रही थी, उसकी शलवार टखनों से ऊपर थी। मैंने फिर में ये बात सोची, जिसको नीचे रखने का हुक्म दिया गया था उसको कोई दिल में आड़ नहीं है, वो कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रही, उसके दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो सुन्नत के खिलाफ अमल कर रही। अगर उसके दिल में शर्मिंदगी नहीं है तो मेरे दिल में शर्मिंदगी क्यों हो, मैं तो सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा हूँ। कहने लगे वो उसके बाद मेरी शलवार फिर कभी यूनिवर्सिटी के अंदर टखनों से नीचे नहीं गई। उस बंदे ने भी जिंदगी गुजारी, बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारी। उसके वालिद से मुलाकात हुई, वालिद उनका कहने लगा, हारून उनका नाम था, बहुत कच्चे वक्त गुजरा। कहने लगा मेरे सीने पर आकर सर रख देता है मेरा हारून बेटा और कहता है अब्बू जान अल्लाह के रास्ते में सबसे कीमती चीज कुर्बान करते हैं, आपके लिए सबसे कीमती चीज कौन सी है? क्या उसके अब्बा जान कहते मेरा बेटा हारून है। कहते फिर अल्लाह के रास्ते में मैंने जाना है, मुझे इजाजत दे दे। वालिद साहब कहते मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। ऐसे तरबियत की है लोगों ने अपनी औलादों की कि इंडस्ट्री के माहौल के अंदर नौजवान खड़ा है और सबकी शलवार टखनों से नीचे गए, हम इसको मामूली सुन्नत बेशक समझे और मेरे भाइयों मामूली सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजरे रहमत के साथ नहीं देखेगा जिसकी शलवार चादर टखनों से नीचे होगी। हिसाब तो बात की बात है, जन्नत का दाखिला तो बात की बात है, उस बंदे के लिए माफी का ऐलान तो बात की बात है, उसके लिए नामा अमाल उसका दाएं हाथ के अंदर पकड़ाया जाना, ये तो सारी बात की बात है। अगर अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ देखे ही ना तो ये कितनी बड़ी बात
تو بہرحال اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ لڑکے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میری 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے موافقت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تائید کی ہے میری 3 باتوں کی. اس سے پہلے وہ باتیں اسلام کا حصہ نہیں تھی, میں نے وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے یا تو وحی نازل کر دی یا قرآن نازل کر دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی اور ہمیشہ کے لیے اس کو ان باتوں کو ان 3 باتوں کو اسلام کا حصہ بنا دیا. اس میں سے پہلی بات کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقامی ابراہیم پر آپ ہمیشہ کے لیے نماز کو کیوں نہیں لاگو کر دیتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کی تائید کی اور مقام ابراہیم پر لوگ طواف کرنے کے لیے, عمرہ مکمل کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اب نماز پڑھتے ہیں. میں نے گزارش کی, میں نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس بات کی تائید کر دی اور اس کو اسلام کا حصہ بنا دی. اور بھی اسی طرح دوسری گزارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے, کافر لوگ بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, کمزور ایمان والے بھی آتے ہیں, مضبوط ایمان والے بھی آتے ہیں. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا, آپ صحابیات سے کہیں, امہات المومنین سے کہیں کہ یہ پردہ کیا کریں. ہر شخص آ کر دیکھتا ہے, پردے کا حکم نہیں ہے, ان کو کہیں کہ پردہ کیا کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کی بھی تائید کی اور صحابیات کو پردے کا حکم دے دیا. اور پھر تیسری بات عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں ایک ہی روایت کے اندر 3 باتیں بیان ہوئی. کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی اپنی بیویوں کی کسی معاملے پر سرزنش کی ہے, ان کی کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. مجھے پتا چلا تو میں ان کے پاس چلا گیا. امہات المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی تھی, یہ ذرا روک والے تھے, دبدبے والے تھے, بات کو بڑے زبردست انداز کے اندر کرتے تھے. کہنے لگے میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر ان سے کہنے لگا اللہ کی نیک بندیوں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اور عورتوں کے ذریعے بدل دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کوئی اور عورتیں بن جائیں اور پھر وہ اطاعت اور فرما برداری بھی کرنے والی ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, کہنے لگے یہ بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے, عمر آپ یہ بات کیوں کر رہے؟ ابھی اتنی دیر تھی, اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی, قرآن بنا کر نازل کر دیا. وہ مومنوں کی جو مائیں ہیں, امہات جو مومنین ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. اے مسلمانوں کی ماؤں, مومنوں کی ماؤں اور نبی کی بیویوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے اور تمہارے بدلے میں بہترین عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ جائیں. جو بہترین عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں, وہ مسلمان بھی ہوں, وہ مطیع اور فرما بردار بھی ہوں, وہ اللہ کی عبادت کرنے والی بھی ہوں, وہ نماز پڑھنے والی بھی ہوں, وہ روزہ رکھنے والی بھی ہوں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بھی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والی بھی ہوں. یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہوں گی جو آپ کے بدلے میں عورتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو قرآن پر بنا کر نازل کر دی. یہ فضیلت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سے روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے اپنا خواب بیان کیا. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر ایک محل دکھایا گیا اور اس محل کے کونے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے میرے سوال کرنے پر بتلایا گیا یہ محل عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پاس بیٹھے ہیں, بات سن رہے ہیں. بات سنتے سنتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی, مجھے حیا آ گئی, میں فوراً وہاں سے نکلا. خواب بیان کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بنا آپ سے بڑھ کر بھی حیا والا ہو سکتا ہے, آپ کو عمر سے حیا آئی, آپ اس لیے اس محل کو چھوڑ کر آگے چلیں گے. عمر سے اللہ تعالیٰ کو
अल्लाह ताला का मुकाम और मर्तबा था। अल्लाह पर तवक्कल कैसा है? सहाबा नाम की तरबियत करते, हमेशा ये बात दोहराते रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी, सहाबा के अंदर बयान करते रहते। उमर रज़ी अल्लाह ताला खुद इस हदीस के, इस रिवायत के रावी हैं। कहते हैं लोगों, अल्लाह ताला पर तवक्कल ऐसे किया करो जैसे उस पर तवक्कल करने का हक है। वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे वो परिंदों को रिज़्क देता है। सुबह निकलते तो खाली पेट है और जब वापस शाम को घरों को लौटते उस वक्त अपने पेट भी भरकर आते हैं और अपने बच्चों के लिए भी रिज़्क लेकर आते हैं। ये अल्लाह ताला पर तवक्कल था उमर रज़ी अल्लाह ताला का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी और बात सुनने के बाद इस बात को फिर लोगों के अंदर बयान करते ताकि लोगों का तवक्कुल भी मजबूत रहे और खुद अपना तवक्कुल भी मजबूत रहे। खिलाफत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब की ताबीर थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत की जिम्मेदारी मिली थी। खिलाफत की जिम्मेदारी मिली तो कितने दिन गुजर गए। सहाबा कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से कुछ भी नहीं लिया, घर के अंदर फाका आ गया। हम कुछ साहबी मिलकर दरवाजे पर चले गए, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। उमर, ये आपके लिए एक रोटी है, ये बैतुल माल में से है, इसको अपने घर इस्तेमाल करें, इससे काम ले। कहने लगे सहाबा मेरी बात सुनो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस बैतुल माल से सिर्फ यही हक है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस बैतुल माल से सिर्फ दो जोड़े, एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन चुके हैं, बैतुल माल की सरबराही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। इसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि ये बैतुल माल मुसलमानों के लिए है, गुरबा के लिए, मसाकिन के लिए। खलीफा वक्त क्या सिर्फ इतना ही हक है उसके इस बैतुल माल में से दो जोड़े हो, एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए, और एक सवारी हो जिस पर मैं अल्लाह ताला के घर के लिए जा सकूं, हज और उम्रा की अदायगी कर सकूं, और फिर खाना बैतुल माल के लिए, बैतुल माल से मेरे लिए इतना आए जितना इस मदीना के एक आम आदमी का खाना है, एक आम मुहाजिर का, एक आम अंसार का, जो गरीब बंदा है, जितना वो दिन में खाता है, सिर्फ इतना खाना मुझे बैतुल माल से मैसर करना है। इसके अलावा बैतुल माल की कोई चीज ऊपर नहीं लेना। ऐसे इस्लाम के लिए जिंदगी गुजार कर गए हैं जिनके खिलाफ बात करने पर लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है। जिंदगी इस्लाम के लिए गुजार दी, मौत इस्लाम के लिए दे दी, और लोग जब बात करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ बात करते हैं। मौत का वक्त करीब है। उमर रज़ी अल्लाह ताला को इनके जख्मों से खून बह रहा है तो तबीब मशवरा देता है कि आप कुछ वसीयत कर दें। दूध पिलाया जाता है, दूध जख्मों से बाहर निकल आता है। कहते हैं उमर, आपका वक्त कम रह चुका है, आप कुछ वसीयत कर दें। उमर रज़ी अल्लाह ताला को अपने बेटे को बुलाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर को। कहते हैं अब्दुल्ला, हुज़ैफा बिन यमान का पता करो। हुज़ैफा बिन यमान वो सहाबी थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम लिखवाए थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं हुज़ैफा बिन यमान का पता करो और जाकर उसको बुलाकर लेकर आओ। हुज़ैफा बिन यमान को हाजिर किया जाता है। कहते हैं हुज़ैफा, मुझे ये बात बताओ, क्या उमर का नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लिखवाया? जिंदगी में जन्नत की बशारत मिल गई। जिंदगी में एक बशारत नहीं, कई बशारतें ले ली जिंदगी के अंदर, और शहादत के रुतबे पर फायज हो रहे हैं। इसके बावजूद क्या सोचें? हुज़ैफा कहते हैं मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ये बात मैं राज के अंदर रखना चाहता हूँ, लेकिन आप वक्त के अमीर हैं, आप खलीफा हैं, आप अगर मुझसे ये बात पूछना चाहते हैं, हाँ जो मुझे मुनाफिकीन के नाम लिखवाए गए हैं, मैं सारे नाम को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ उस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं। फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अपने बेटे से कहते हैं अब्दुल्ला, जब मेरा जनाजा हो तो ख्याल रखना, अगर हुज़ैफा जनाजा पढ़ने आए तो फिर तसल्ली करना कि उमर मुनाफिक नहीं। अगर हुज़ैफा जनाजा पढ़ने ना आए, समझ लेना उमर का नाम भी उन लोगों में शामिल था जो मुनाफिकीन थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने राज नाम हुज़ैफा बिन यमान को लिखवाए थे। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जनाजा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा तैयार है, मेरी नजर सिर्फ हुज़ैफा बिन यमान पर थी कि वो जनाजा पढ़ने आया या नहीं आया। जब मैंने देखा हुज़ैफा जनाजा पढ़ने आ गया है, मुझे इतना इत्मीनान हुआ, इतनी तसल्ली हुई कि जिसकी इंतहा नहीं है। अपनी जिंदगी के अंदर कहते हैं अब्दुल्ला को पास बुलाया हुआ है कि जाओ
امی عائشہ کے پاس جا کر جاؤ اور ان سے جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، ان سے جا کر یہ کہنا کہ آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے۔ عمر اپنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ عبداللہ جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے ہیں عمر آپ کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر نے طلب کی ہے میں عمر کے لیے اس جگہ کی قربانی دیتی ہوں۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ میری بات سنو، ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ڈر کی وجہ سے کہ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ میں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو جب میرا جنازہ لے کر جاؤ جنازے کو پہلے دروازے کے باہر رکھنا، جا کر پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اس وقت میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، پھر دیکھنا کہ وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ ایسے ہی کرتے ہیں عبداللہ بن عمر، جنازہ باہر رکھتے ہیں، جا کر اجازت دیتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مرحبا کہتی ہوں، ان کو خوشامدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہوں، یہ الفاظ کہتی ہیں، اور پھر جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار کے اندر جگہ ملتی ہے۔ یہ وقت کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، زندگی گزار کر گئے ہیں۔ آؤ عزیز بھائیوں، کل ان کی زندگی کی شہادت کا دن گزرا ہے، ہم اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق لے کر آئیں۔ یہ تب آئیں گی جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کی شہادت کے دن آتے ہیں یا کوئی اور معاملہ بنتا ہے، ہم اس پر کچھ نہ کچھ ایک خیال ظاہر کرتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں۔ طے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے، عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے۔ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پڑھنے کے ذریعے ایمان کے اندر بھی اضافہ کرے گا، قربانی کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اور پھر دل و دماغ کے اندر بھی وسعت پیدا کرے گا کہ کیسے اسلامی نظاموں کو چلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔